So hello guys, welcome back. Aje ami aina ase direct Purana Bazzar B Unity Colony lane 9 block 4 te ahina ase ite ponchina ase ki korle ahina ase to ami han yete mati ekta biga ase ajibi yete ekdam manohan huta hudi korage Purana Bazzar la side tv house ekla noina gor ekla noina land mati laga sosta lop dam kamti laga ro reasonable laga ani bi ina kona hodi thage tuni aji yete ahina ase malik kamra thik itu jaga ami ya prosna aji yete ahina ase itu location ko te asulu to already koise olibe ami shortcut pra apni angi koi dibo ঠিক Purana Bazzar laga traffic point pra ahi kina direct Zion Hospital gusa laga ephale jale Burma camp ephale jale Zion Hospital to Zion Hospital pra rasta dusra nalina direct ai thakile to Kushabil jala rasta phale ai thakile Dorka pathor kone gate ekta pabo apni han ju Dorka pathor gate te itu par na korna apni han yete right side te gusi jabo aro right side pra direct ai thakile to rasta kote kote bi najana direct ai thakile to apni Unity Colony lane 9 to log pabo aro tate time kiman lagi gole to Zion Hospital pra yete tok ponchule to 5 minute te apni by gari te ponchi jabo ituni aro jaga sabi bishi bhal jaga ase apni ke first dekhai dibo jaga khan kina ase dekhai dibo aro yete house gor in charge khan tahan yete gor te bohina thaka khan tahan la jaga bi apni ke dekhai dibo tahan malik khan ko ase itu malik khan pra emam mosbut pra jondo sob banai dise border size asi gole ise block size blocks wall bi ekdam block size ekdam mojbut pra banaina ase inia kona itu kiman by kiman azulu to 90 by 70 ase ephale wall ephale jaina lu tu tok to 90 ase aro itu to 70 aro ephale bi 90 aro ephale bi 70 inia ase aro itu wall to sob ina tik tak din ase tahan apni angi jaga sob dekhai dibo itu ini ase ঠিক তাম ঠিক ঠাক ওয়াল তো উঠাই দিছে একদম মজবুত পুরা ঠিক ঠাক ডাঙৰ ওয়াল উঠাই দিছে আৰু এটা কি আছে তান বৰিন বি অলৰেডি বৰিন বি বনাইনা আছে ইটো আছে না বৰিন লা জাগা না ইটো না নালত তাতে থাকিব ও ফলে আছে বৰিন তো ফলে লা ফলে দিয়া আছে ফলে লৈ নাই already ate boring laga jaga pani khan laga bhi banai na ase pani khan to kine ase pani to bhala ase ini na khai na hina apni to kiman sal itu gor bohe ase ro 15 sal ekbar bhi float ina khona na bhole na itu ase tahan na jaga ko nisna area tahan to ete boha manu ase 15 sal pra itu gor itu area rukhi na ase je malik khan laga so itu pani heavy rain pani man girli bhi float khan to nohe gose alop din age de yate alop din age de phale chanda bon na kura kani pani to ite ahi thaki suse phale ina phale flow hoina thaka ro malik kana ina koina ite chanda bon gosi bunai ti tahan koise malik kan itu ase chanda itu pani tate pura aha to phale kiba ho jai gosi itu ni itu bon gosli to pani khan heavy rain thakile bi pani khan to ita to float nahi ho ase to ko isna jaga to gate laga jaga bi ekdam dangor banaina ase tahan itu gate bi aro wall kan bi ekdam mojbut pra uthaina ase aro space ase 90 by 70 ko ase ori bi space to man dangor dikhi ase tu board duta tinta bi banabo paru nisna ina dikhi ase ami han aro itu la area phale itu next phale bi phale jani bi rasta to phale bi nichi jani do aro bor pura bor ase phale ina jaina aro tahan laga asol to tahan laga itu mati to tahan do man tok bi tahan la mati thaisu tu rasta man tok laga kuita tat thai asol to tahan la mati to ai gina man tok thaisu itu ina nia hona ai gina itu road itu pura tas kurna thaisu lebi tahan donor tahan pura donate kudise rasta de colony road tahan donate kudise ina po ase tuni tibi blessing ase tahan ina ona tai tahan ita khali 90 loina ase 90 by asol to 100 thaklas na 100 thakisi lebi tahan 10 feet to rasta di dise ina ona khali tahan bui desu beki ina po ase so itu ase kon isna area jo itu ase ita tahan duta family itu jaga te bohe ase 90 by 70 aro including tahan ki korise to wall khan bal pra uthai dise aina aro boring khan sob pudise eta ki kor lage gole to ami han yete aina lobo aro alop slop to fill up lagi na ye na mola hoy fill up lagi kumma jaga te alop slop to fill up kore la lagi na ase itu
আৰু এইটো per square feet আছে 570 না 570 per square feet tahan 570 ola ase holi bi negotiable ase biche malik owner to owner apnan deal korbi 6480 square feet ola ase to into 570 gule to 3 lakh 36,93,600 ola ase holi apnan tate pura malik ki call korna apnan negotiate korbe bina janai dia ase thik ase number to description number to video te dalna thakibo apnan check out korbi ina tate number de তাহান কি কন্টেক্ট করনা আপনি কথা বললো ইটো বাই ঠিক ইটো জায়গাতে আইব ডাইরেক্ট দরকা পাথর পৰা আহি না ডাইরেক্ট ইটো জায়গাতে আইব ইনা ওনা আহিলে তো এতিয়া ইনা আছে ও ফালে একটা রাস্তা একটা আছে তো ইতে ইটো লাতে গুছিব আমি হান lane 9 block 4 ইউনিটি কলোনি কোনা লিখিনা আছে তো ইটো জায়গাতে যাইলে তো ইনি আছে ঠিক ইয়াতে যাব ফার্স্ট গোর সেকেন্ড গোর থার্ড লগৰটো আছে तो अपने नहीं देखो पास है फले भी गोर भी आरसीसी ठीक इतना अपोजिट है तो गोर लाना आरसीसी ला तो फले भी अंडर कंस्ट्रक्शन दिया ठीक काम कर मनोहन आइले तो फले इन जा ठीक इतना जगह जाए ना इनका ताना पॉइंट ये 70 ये 90 70 90 हिने इतो है ओवरऑल व्यू तो एकदम ड्रोन दे शूट करने इसने जो नेक्स्ट बिल्डिंग दे उतना शूट कर लगा से वीडियो फले तो सभी लंबा ला साइड फले निकाल नहीं आते इनके बॉक्स तो ठीक है से पूरा कंपाउंड तो दिखे ना तो ठीक है फले ना जो इन्हें से ओके बाय